दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जिंदाबाद। Movie. Venga, va, que te vaya. Mira qué dedo. Jogada de milho. Aí ó como facilita a vida do povo. Você só um pouquinho, deixa eu ver como é que... É, só... Negócio aqui para apanhar com força, né? Olha a facilidade. O negócio é ser apanhador de areia. Vai facilitar a vida de muita gente aí, ó. Ó. Viu? सही स्टाइल बना रखा है। मैं जा रहा हूँ यहीं से। क्या हो रहा है यार? रुको तो सही। मेरे काम कर रहा है। चल चलते हैं। जाना यार सही है तो टीम बढ़ेगी। इस तरह का दिमाग से भाई लोग सुमित सोरेगा